মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হেদিনাখন দো প্ৰাকৃতিক বৈদ্য পাঠটো কৰালো তোমালোকে ভিডিঅ' চাবা ইউটিউব ভিডিঅ' চাই মেলি তাৰ পিছতহে কোৱেশ্চন আনসাৰবোৰ কৰিবা নহলে বুজি নাপাবা বস্তুখিনি কোনখিনি কি হয় তাৰ পিছত পৰীক্ষালৈ পঢ়ি আছা চাগে পৰীক্ষাৰ যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইবোৰ বুজি পাইছাই পিছত বহিবোৰ কালেক্ট কৰা হ'ব আৰু ছয়টা সাবজেক্টৰ বহিখনত পেৰেণ্টছৰ গাৰ্জিয়ানৰ মা বা দেউতাৰ সাইন কৰাই লৈহে তোমালোকে বহিখন জমা দিবলৈ আহিবা স্কুলত তেনেকে গাৰ্জিয়ানৰ সাইন লাগিব যিকোনো মা বা দেউতা যিকোনো এজনৰ হলে হ'ব তাৰ পিছত তো কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি চোৱা ইয়াৰ যিখিনি পৰ্যায়বাচী শব্দ আছে সেইখিনি পঢ়িবা বৈদ্য মানে কি ডাক্তৰ বুলিও কয় চিকিৎসক বুলিও কয় সমাৰ্থক শব্দ যিটো घर हले गृह हब सदन हब आलय हब एकेटाई नाम विलोम शब्द विपरीत शब्द लाभदायक हानिकारक कड़वापन मिठास उपयोगी उपयोगी प्राकृतिक कृत्रिम रक्षा विनाश विष अमृत नवीन प्राचीन शुद्ध अशुद्ध हब दूषित हब तुमालोকক क्वेश्चन आन्सारत মই পৰীক্ষাত पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द এইবিলাক মই কিতাপৰ পৰাই দিম বেলেগৰ পৰা নিদু এই কিতাপত যিখিনি থাকিব লেসন বিলাকৰ লগতে হেবিলাকৰ পৰাই মই দিম प्रश्न उत्तर চাবা प्रथमটো সুধিছে प्रकृति ने वनस्पति जगत को किस लिए बनाया है प्रकृतिয়ে ঔষধি জগতটো কিয় বনাইছিলে ইয়াত কোৱেশ্চন আনসাৰ মই কৰি থৈছো এটো চাবা পানী পৰাৰ কাৰণে অকমান এডখৰ হেৰি হৈ গৈছে তো কোৱেশ্চনটো তোমালোকে কিতাপৰ পৰা চাই লিখিব পাৰিবা आंसरটো ইয়াৰ পৰা চাবা এটো प्रकृति দেই प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फलता फूलता वनस्पति जगत बनाया है प्रकृतिয়ে আমাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ফলে ফুলেৰে ভৰপুৰ ঔষধি জগত প্ৰাকৃতিক জগত তৈয়াৰ কৰিছে হয় না আমি যেটো প্ৰকৃতি জগত হেতু মানে জীৱ-জন্তু বনত যেটো সম্পদ হে বনজ সম্পদ আমি কৰ পৰা পাও প্ৰকৃতিয়ে আমাক গিফট হিচাপে দিছে খ নম্বৰটো চোৱা তুলসী के पौधे की इतनी मान्यता क्यों है ইয়াত সুধিছে তুলসী গছৰ কিয় ইমান মানে মান্য সম্মান কৰা হয় তুলসী গছক तुलसी के पत्ते काली मिर्च के साथ खाने से सर्दी जुकाम बुखार आदि रोग दूर होते हैं এটো বুজি পাইছায়ে তুলসী গছৰ পাত কলা কালি মিৰ্চ জালুকৰ লগত মিহলাই খালে সৰ্দি কাহ জ্বৰ এবিলাক নাইকিয়া হয় इस पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर कर देता है इसीलिए तुलसी के पौधे की इतनी मान्यता है আৰু हे কাৰণে এটো এবোৰ পঢ়াইছিলো বুজি পাইছাই তুলসী গছৰ কি হেৰি আছে কি প্ৰয়োগ আছে হেবোৰ দিছে গটো সুধিছে নিম কি পত্তিয়া কিস কিস কাম आती है তে নিম গছৰ হি গুটিখিনি লিখিব লাগিব দেই কি দৰকাৰ নিম পাতৰ কথা কৈছে দেই नीम की पत्तियां आसपास के वायु शुद्ध करती है उसर पाजर वायु शुद्ध करे नीम की पत्ती खाने से खून साफ होता है चर्म रोग नष्ट हो जाता है पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणु और मच्छरों को दूर भी भगाया जा सकता है नीम पात जलाय महू खेदियाब पारी हेडखर लिखि दिसु तार पिছত घ নম্বৰটো দিছে নিম से और क्या क्या लाभ है পাতৰ উপৰিও নিম গছৰ বাকি অংশবোৰটো দৰকাৰী ন হেবোৰটো কি কাম লাগে नीम की पतली टहनियां दातुन करने के काम आती है नीम पातर कोमल कोमल ठारिबुर ब्राशर निसेनाকৈ काम करे नीम की छाल फोहे फुसियो दूर करती है नीम गछर छाले ছালৰ ৰোগবোৰ আতৰ কৰে ফুসিও হেবিলাক तार पिছত नीम के गुठली से तेल निकाला जाता है नीमर गुटिर परा तेलो হয় আৰু इसकी लकड़ियों भी कामों में लगाया जाता है नीम गछर काठो यूज হয় হলে তো ঘটো এখিনি नीम के और क्या क्या लाभ है उंगतो हुदिसे दो प्राकृतिक वैद्य कौन कौन से हैं और क्यों দুটা प्राकृतिक
ডক্টৰ প্ৰকৃতি ডক্টৰ কোনটো আৰু কিয় কোৱা হৈছে এইটো तुलसी और नीम प्राकृतिक वैद्य हैं, दोनों ही स्वास्थ्य रक्षा करने वाले हैं। तुलसी और नीम के कई उपयोग हैं, बहुतो प्रयोग আছে আৰু দুইটাই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী। এতিয়া খালি ঠাই পূৰ কৰাখিনি ইয়াত যে দিছে কিতাপৰ পৰাই লিখিব লাগে। तुलसी के पौधे को तुलसी माता का बीरवा कहा जाता है। भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। दल माने पात दे। तुलसी और नीम को प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति माने बढ़ाई चढ़ाई कुआ हेतु कथा কৈছে अतिशयोक्ति। नीम के पानी से घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। नीम के जड़ें मिट्टी के ऊपरी परत को नम रखती है। होल एटिया एबुर जे दिसे 3 नंबरटू नीचे दिए गए शब्दों को कारी प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए और उनके अर्थ भी लिखे। एटिया कारी प्रत्यय যোগ কৰি নতুন শব্দ বনাব লাগে। গুণ যোগ कारी गुणकारी হব। মিনিংটো লিখিব কৈছে এটো সোয়া। जिसका गुण हो, गुणकारी माने जिसका गुण हो। लाभकारी जिसका लाभ हो। विनाशकारी जो विनाश करता हो। आज्ञाकारी जो आज्ञा का पालन करता हो। আৰু আছে मंगलकारी এইখিনি পানীৰে হেৰি হৈ গৈছে সোয়া। मंगलकारी जो मंगल करता हो। তোমালোকে বহি টেবুল লিখিবা কিন্তু কিতাপতে লিখি থৈ নিদিবা লেটাৰা হয়। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো কি কৈছে 4 নম্বৰটো বাক্য ৰচনা কৰিব কৈছে। नीचे दिए गए शब्दों को अपनी वाक्य में प्रयोग कीजिए। निजर वाक्य व्यवहार करा। स्वास्थ्य वनस्पति उपयोगिता प्रत्येक और रक्षा यार वाक्य रचनाबुर मैं करि दिसु। स्वास्थ्यটো হল एटू स्वास्थ्य ही संपद है। वनस्पति असम के जंगलों में कई वनस्पति पाए जाते हैं। जंगलों दे यात उपयोगिता तुलसी की कई उपयोगिता है। प्रत्येक यहाँ के प्रत्येक प्रत्येक किताब ज्ञानदायक है। किताबे নহয় किताब হবো। रक्षा अपनी रक्षा खुद करना सीखो। হলে এতিয়া 4 নম্বৰটো বাক্য ৰচনাখিনি হল। এতিয়া 5 নম্বৰটো কি কৈছে এইখিনি 5 নম্বৰটো ইয়াত দিছে संज्ञा काक बोले जिस शब्दों से किस व्यक्ति वस्तु स्थान की पूरी जाति अथवा वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आमी संज्ञा काक बोले पढ़िसिलो ग्रामार क्लासत मैं ऊपरे ऊपरे थुलमुलके तुमालोকক पढ़ाइছো लिखिबলৈও दिसिलो नोटसो दिसु। विशेष्य पद जितु हिंदीत संज्ञा বুলি কোৱা হয় তো विशेष्य पदर এটা भाग जातिवाचक संज्ञा। এটা जातिवाचक संज्ञा काकनो बोले जी शब्दই কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানৰ গোটেই জাতিটোৰ কথা বা গোটেই গ্ৰুপটোৰ কথা বুজায় হেতুক জাতিবাচক সংজ্ঞা বোলে। এতিয়া ফুল বুলি কলে গোটেইখিনি ফুলৰ কথা বুজাইছে। ফল বুলি কলে গোটেই ফলৰ কথা বুজাইছে। মানে গোটেই জাতিটোৰ কথা যিটোৱে বুজায় হেতু হ'ব জাতিবাচক সংজ্ঞা। ইয়াত 5 নম্বৰটো মই কৰি দিছো চাই লবা। नीचे दिए गए वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। अंडरलाइन करिब কৈছে। बाग में मोर नाच रहा है। एतिया बाग আৰু मोर এই দুটা হ'ব জাতিবাচক সংজ্ঞা। बाग বাগিচা যত বাগিচা আছে সেই গুটেখিনিৰ কথা কৈছে আৰু मोर যিমান ময়ূৰ চৰাই আছে সেই গুটেই ময়ূৰ চৰাইৰ কথা কৈছে। ময়ূৰ চৰাই मोर শব্দটোৱে ময়ূৰ চৰাইৰ জাতিৰ কথা প্ৰজাতিটোৰ কথা বুজাইছে নাই। এটুকে জাতিবাচক संज्ञा বুলি কয়। ইয়াত দুটা गांव के पास एक किला है तो गांव আৰু किला মানে বিল্ডিং দেই পুৰণা বিল্ডিং বোৰক কিলা বুলি কয়। তো কিলা আৰু গাঁও এই দুটা হ'ব জাতিবাচক संज्ञा। ইংলিছতো পাইছা তোমালোকে হেতু কমন নাউন বুলি কয়। মনত পৰিছে চাগে কমন নাউন খিনি আকৌ চাবা। হিন্দী খিনি ইংৰাজী খিনি একে হয় খালি ভাষাটো বেলেগ। ইংৰাজীত কমন নাউন বুলি কোৱা হয়। कुत्ता एक वफादार जानवर है। यात कुत्ता और जानवर होबो जातिवाचक संज्ञा।
पिताजी ने वृक्ष लगाए पिता आरु वृक्ष पुस्तक मेज पर रखी है पुस्तक आरु मेज घर के पीछे मंदिर है घर आरु मंदिर হলনে ইয়াৰ আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰ নাই আছে নাই বুলি ভাবিছিলো 6 নম্বৰটো ইয়াত মই লিখিও দিছো জাতিবাচক সংজ্ঞা কাক বোলে এটো লিখি লবা তাৰ পিছত योजक মানে কি योजके शब्दবোৰ वाक्य लग लगाए जो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं जिबिलाक शब्दই দুটা বা তাতকৈ বেছি শব্দ বাক্য এবোৰ জোড়া লগায় হেবিলাকক योजक বুলি কোৱা হয় দেই जैसे उदाहरण स्वरूपे और बल्कि परंतु किंतु पर लेकिन नहीं तो या ताकि अन्यथा এই শব্দবিলাকে কি কৰে দুটা বা ততোধিক বাক্য সৰু সৰু বাক্যবোৰ লগ লগায় এতিয়া চাবা तुलसी और नीम आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है यात और শব্দটোৱে तुलसी আৰু এডখৰ লগ লগাইছে নে এতিয়া ইয়াত চাবা कच्ची निबोरी कड़वी होती है किंतु पकने पर उसका गुदा मीठा होता है इते किंतु शब्दটোৱে চোৱা এই লাইনটোৰ লগত এই লাইনটো জোড়া লগাইছে এবিলাকক योजक বুলি কয় या नीम की नवीन कोपल चबाने या घोटकर पीने से खून साफ होता है इते या শব্দটো এই ডখৰৰ লগত এই ডখৰ জোড়া লগোৱাত या সহায় কৰিছে হলে এতিয়া और किंतु या पर এবিলাকক योजक বুলি কোৱা হয় ইয়াত কৈছে नीचे लिखे वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द माने কি योजक একেটাই समुच्चय बोधक शब्द বা योजक একেটাই को रेखांकित कीजिए अंडरलाइन কৰিব কৈছে কোনগিটা হয় योजक কোনগিটা अचानक बादल आए और वर्षा होने लगी होने दे एटू और यात আছে या आरु लेकिन लगता है आज आंधी आएगी या बारिश होगी उसने आने के लिए कहा था लेकिन आ नहीं सका अभी परिश्रम करो ताकि कक्षा में प्रथम आ सको ताकि मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया দেখিছানে এবিলাকে জোড়া লগাইছে ইটো বাক্যৰ লগত হিটো বাক্যৰ জোড়া লগাইছে তো এবিলাকক योजक বুলি কোৱা হয় এখিনি মই ফটো মাৰি ক্লাছৰুমত দি দিম তোমালোকে লিখি লবা আৰু আখৰ বুজি নোপোৱা যদি ভুলকে নিলিখিবা তোমালোকে মোক ফোন কৰি সুধি লবা ঠিক আছে